Perché ha cominciato a scrivere? Pourquoi avez-vous commencé à écrire? Ben, tout simplement parce que j'avais envie de partager ce que j'avais découvert. Molto semplicemente perché avevo desiderio di condividere quello che avevo scoperto. J'avais bien compris que l'enseignement de Sawa et surtout ses écrits était très difficile à comprendre pour un esprit occidental. Avevo capito che l'insegnamento di Osawa e soprattutto i suoi scritti erano molto difficili da capire per uno spirito occidentale. Alors ce que j'ai écrit, même en étant débutant, c'était pour inciter les gens à se renseigner, à étudier la macrobiotique. Ecco, quello che ho scritto, anche se sono così un principiante, era per invitare le persone a informarsi sulla macrobiotica, a cercare informazioni. Pour moi, c'était un besoin de partage. Era una necessità di condivisione. Merci. Che cosa l'ha spinto a cambiare vita da ingegnere a studioso di macrobiotica? Et qu'est-ce qui vous a incité à changer de vie et d'ingénieur à étudiant de macrobiotique? Oui. Donc c'est vrai, j'étais ingénieur au bureau de calcul dans l'aviation. Ero ingegnere all'ufficio di calcolo nell'aviazione. J'avais à peu près 3 ans de macrobiotique. Avevo già alle spalle 3 anni circa di macrobiotica. J'avais un métier technique très intéressant. Avevo un lavoro tecnico molto interessante. Un jour, le directeur technique m'appelle et me demande de calculer la dimension des attaches de bombes sous le Jaguar. E un giorno il direttore dell'ufficio mi chiama chiedendomi di calcolare il dimensionamento per gli agganci delle bombe sul Jaguar, che è un aereo. Le Jaguar, c'est un chasseur bombardier. È un cacciabombardiere. Je suis rentré dans mon bureau. Sono ritornato al mio ufficio Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? e mi sono chiesto che cosa stessi facendo qua. Il y a autre chose dans la vie. C'è altro nella vita. Alors, la semaine suivante, j'ai donné ma démission La settimana successiva mi sono licenziato et je suis parti sans savoir ce qui allait arriver. me ne sono andato senza sapere che cosa sarebbe successo. Voilà comment ça s'est passé, tout simplement. E qual è secondo lei il miracolo più grande di Osawa? Et quel est selon vous le miracle le plus grand de Osawa? Le miracle? Oui. Oh, y a-t-il un miracle? C'è stato un miracolo? Je ne sais pas, le miracle, c'est peut-être que nous nous sommes rencontrés. Forse il miracolo è il fatto che ci siamo incontrati, Mais je l'ai rencontré d'une drôle de façon. ma l'ho incontrato in un modo molto strano. J'ai d'abord vu un titre de livre de Sawa, Le principe unique de la science et de la philosophie d'Extrême-Orient. Prima ho visto il titolo di un libro di Osawa, Il principio unico della scienza e della filosofia tra Estremo Oriente. Bon, moi j'étais scientifique, et ça va pas, c'est un principe unique pour la science et la philosophie, ça va pas. Per uno spirito scientifico è un titolo in contraddizione, come fa a essere un principio unico per la scienza e anche per la filosofia. Alors j'ai voulu rencontrer Osawa. E quindi ho voluto incontrare Osawa. Je suis allé à la boutique qui vendait des produits macrobiotiques, c'était en 1965. Sono andato, era il 65, nel negozio in cui vendevano prodotti macrobiotici. Et sur la porte, il y avait un papier blanc entouré de noir. E sulla porta c'era un foglio bianco bordato di nero. Adieu Sensei. Addio Sensei. Il était mort la veille. Ed era morto il giorno precedente. Voilà comment j'ai rencontré Osawa. Ecco come ho incontrato Osawa. J'ai compris beaucoup plus tard, et c'est peut-être là le miracle, E ho capito molto più tardi, ed forse questo è il miracolo, qu'il n'a pas voulu me rencontrer. che non ha voluto incontrarmi. Il m'a dit, toi, tu dois te débrouiller tout seul. Mi ha detto, tu te la devi cavare da solo. C'était ma première leçon macrobiotique. Era la mia prima lezione macrobiotica. Che cos'è che la affascina di più della medicina orientale? Qu'est-ce que vous fascine de plus de la médecine orientale?
Qu'est-ce qui vous fascine davantage de la médecine orientale, du monde oriental? Ben, c'est la philosophie, c'est la compréhension de ce que Osawa appelait l'ordre de l'univers. È la filosofia, la comprensione di quello che definiamo ordine dell'universo. La médecine orientale n'est pas une médecine pour guérir le corps. La medicina orientale non è una medicina per guarire il corpo. C'est comme le christianisme, c'est comme le bouddhisme, c'est comme l'islam, c'est pour guérir l'esprit, pour guérir la personne. È come il cristianesimo, il buddismo, l'islam, serve per guarire lo spirito della persona. Merci. Ora la domanda più difficile è qual est secondo lei il senso della vita? Et maintenant une demande plus difficile. Et quel est selon vous les buts de la vie? Ah, le but de la vie. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas, mais que nous recherchons toute notre vie. Qualche cosa che non conosciamo, ma cerchiamo tutta la vita. Pour Osawa, le but de la macrobiotique, qui est aussi le but de la vie, c'est de dévoiler notre jugement. Per Osawa il senso della vita, lo scopo della nostra vita, quindi lo scopo per la macrobiotica, è quello di disvelare il nostro giudizio. Ce qu'Osawa appelait le jugement, c'était cette intelligence universelle qui a créé le monde et qui nous fait vivre. Che cosa sia il giudizio? È questa intelligenza universale che ha creato il mondo e che ci fa vivere. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le grand esprit, on peut l'appeler comme on veut. Possiamo chiamarlo Dio, il grande spirito, o come preferiamo. Nous sommes nés de cette source et nous devons y retourner. Noi siamo nati da questa fonte e ci ritorneremo, dobbiamo ritornarvi. Et cette intelligence, Osawa l'appelait le jugement. E questa intelligenza veniva chiamata da Osawa il giudizio. Donc nous devons le développer en nous et retrouver cette compréhension universelle de la vie. Quindi dobbiamo ritrovarlo dentro di noi e ritrovare questa comprensione universale della vita. Merci. Allora, io vorrei chiederti questo, nonostante Osawa abbia impiegato ogni sforzo per divulgare e cercare di far comprendere la sua macrobiotica, Osawa s'est beaucoup appliqué pour essayer de faire comprendre tout le monde la macrobiotique. poi ha espresso molto chiaramente a volte, per esempio in Jacques et Miti en Occident, la dolorosa consapevolezza che alla fine chi avrebbe compreso sarebbe stata una minoranza. À la fin, par exemple dans Midi en Occident, il a écrit une compréhension douloureuse que les personnes qui auraient compris, en réalité, étaient peu nombreuses. Oui. Secondo te è inevitabile che questa comprensione debba rimanere di una minoranza, no? Degli Ereunians? D'après toi, il est inévitable que rien que peu de personnes comprennent? O c'è, o forse è possibile ripensare oggi, anche sulla base dell'esperienza dei 50-60 anni ormai, no? Di storia della macrobiotica, un nuovo modo di proporre il messaggio di Osawa? On pourrait penser à une nouvelle façon de proposer le message d'Osawa au bout de 50-60 ans d'expérience. Certainement. Ben, il est vrai que la macrobiotique, telle qu'elle a été présentée par Osawa, n'était accessible qu'à un petit nombre de personnes. Et Osawa l'avait bien dit. È vero che la macrobiotica, così come era stata presentata da Osawa, era accessibile solo a un numero minimo di persone. Lui l'aveva detto questo. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après la mort d'Osawa, Ma oggi, 50 anni dopo la sua morte, più di 50 anni dopo la sua morte, le bouddhisme, par exemple, s'est beaucoup répandu. il buddismo, ad esempio, si è molto diffuso. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont intéressées par le bouddhisme et qui éveillent cette compréhension. E incontro molte persone che sono interessate dal buddismo e che risvegliano in loro questa comprensione. Bien sûr, dans
dans la pratique du bouddhisme, il n'existe pas ou peu ce souci d'améliorer notre santé de manière conjointe avec le travail spirituel. Ma nel buddismo non esiste questa preoccupazione di migliorare la propria salute in maniera parallela con il lavoro spirituale. Et quand Luca m'a appelé pour traduire le livre, j'ai été très heureux. E quando Luca mi ha contattato per chiedermi per tradurre il libro, sono stato molto felice. Parce que là, je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui a compris. Ho detto che finalmente qualcuno aveva capito. Bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui comprennent et qui pratiquent la macrobiotique. Ci sono comunque molte persone che capiscono e praticano la macrobiotica. Mais il y a très peu qui enseignent. Ci sono poche persone che insegnano. Voilà. Stamattina ci ha raccontato che ovviamente lui non ha conosciuto Osawa, però ha avuto la possibilità di immediatamente dopo la morte di Osawa di contattare i suoi discepoli più stretti, cioè il gruppo che invece l'aveva conosciuto, e si è fatto raccontare degli aneddoti che sono incredibili e quindi mi piacerebbe che lui ce li raccontasse. Ce matin vous nous avez dit que vous n'avez pas connu Osawa, mais vous avez connu les disciples qu'il avait connus. Donc vous aviez des anecdotes à raconter sur Osawa, sur ce qu'il avait dit. Oui. Donc si vous voulez les partager avec nous en ce moment. Bien sûr. D'abord, c'était une période où on expérimentait la macrobiotique de manière très, très sévère. Era un periodo in cui sperimentavamo la macrobiotica in modo molto severo, molto rigoroso. Dans son livre Le Zen macrobiotique, Osawa présente des directives préparatoires. Nel suo testo, lo Zen macrobiotica, Osawa presenta le direttive preparatorie. Ce sont des recettes très, très strictes Sono delle ricette rigorose que Osawa demandait d'expérimenter pendant 10 jours. che Osawa domandava di sperimentare per 10 giorni. Et la compréhension des nouveaux à l'époque, E la comprensione, quello che capivano i nuovi dell'epoca, c'est que la macrobiotique, c'était ça. era che quella era la macrobiotica. Il ne fallait pas manger de fruits. Non bisognava mangiare frutta, Les fruits, c'était trop in. perché la frutta è troppo in. La boisson, c'est un venin. Il bere è veleno. Alors, ce qui fait que quand j'ai expérimenté, eh bien, je cherchais à me yangiser. Quindi quando sperimentavo cercavo di yanghizzarmi. Au début, ça allait très bien. E Ça all'inizio m'a fait beaucoup de bien. funzionava molto bene questa cosa, mi ha fatto bene. Mais après, on arrive à être trop concentré. Alors, je vais raconter ce qui m'est arrivé un jour. E a un certo punto tende a essere troppo concentrati, quindi adesso vi racconto che cosa mi è capitato. C'était quelques années après. Contratti. Contracté. Sì. C'était déjà quelques années après, malgré tout, mais je continuais la yangisation. È successo qualche tempo dopo, quando io stavo ancora continuando la mia yanghizzazione. Alors, le matin, à 4 heures du matin, je devais me lever pour préparer mon camion et aller au marché. Alle 4 del mattino mi alzavo per preparare il camion e andare al mercato. Alors, je me suis levé, j'ai pris une première caisse, pas lourde, je n'avais plus la force pour la soulever. Mi sono alzato, ho tentato di alzare una cassa che peraltro non era pesante e non avevo più la forza di alzarla. Non, je ne pouvais plus rien soulever, plus rien bouger avec mes mains. Non riuscivo più a spostare niente con le mani. Il était 4h30 du matin. Erano le 4:30 circa. Heureusement, je commençais à penser par yin-yang. Per fortuna avevo già cominciato a ragionare con Yin e Yang. Là, j'ai compris que j'étais trop yangisé. Ho capito che non ero, non tanto Yang, ero troppo yanghizzato. Je suis remonté dans mon salon, Sono ritornato in salotto, j'ai bu un grand whisky ho bevuto un whisky, E un tu- bel bicchiere di whisky et tout de suite, j'ai retrouvé mes forces. e ho ritrovato subito la mia forza. Mais Osawa disait, il faut expérimenter, aller jusqu'au bout de votre jugement.
diceva dovete sperimentare, andare fino alla fine del vostro giudizio. Ben, voilà, c'est comme ça. Maintenant, trouver d'autres anecdotes. Par rapport à Ozawa, Par rapport à ce que Bon. des choses, vous Alors, m'aviez dit qu'il oui. était très strict, très sévère, Oui. des choses qu'il avait dit ou fait avec ses élèves. Non, c'est bon. Oui. Là, je pense que ce passage, il faudrait le couper. Oui, je il va peux, couper, il va je peux couper. le dire, mais bon. Sì, ha detto che adesso dice una cosa, ma magari poi tagli. Osawa était très dur, surtout avec les femmes. Osawa era molto duro, Très soprattutto con le dur. donne. Bon. D'abord, il a eu 3 épouses au cours de sa vie. Bien. 3 mogli. Mais il est rentré dans des colères effroyables avec les femmes. Prendeva proprio delle rabbie pazzesche con Et le si donne. une femme prenait une cigarette, Se vedeva una c'était donna dur. fumare, Elle n'acceptait si pas. arrabbiava. Un jour, il a poussé Limas, il l'a poussé dans l'escalier. Un giorno ha spinto proprio giù dalle scale sua moglie Lima. Une autre fois, je ne sais plus pour quelle raison, il l'a par terre tiré par les cheveux. Una volta era per terra e l'ha tirata per i capelli. Voilà. Et j'ai appris d'autres petits détails comme ça sur sa vie quotidienne. Sì, ho saputo altri piccoli dettagli di questo genere relativi alla sua vita quotidiana. Ça a certainement fait fuir beaucoup de gens. Mais d'un autre côté, il avait une telle emprise, un tel charisme. Queste sono cose che probabilmente hanno fatto andare via tante persone, però d'altra parte aveva un tale carisma sulle persone. Sinon, d'une manière plus douce, quelqu'un vient voir Osawa, et c'est une femme qui vient voir Osawa et qui lui dit, bon, mon mari a le cancer, mais il ne faut pas lui dire. Adesso vi racconto un altro episodio un po' meno forte. È una donna che è venuta da Osawa dicendogli mio marito è malato di cancro, però non bisogna dirglielo. Alors Osawa reçoit cette personne, elle regarde, dit mais c'est un magnifique cancer. Quando Osawa l'ha ricevuto, l'ha guardato, gli ha detto proprio in faccia ma è un magnifico cancro. Quello che vedo. Une autre fois, c'était dans un camp d'été. Une femme vient s'asseoir, c'est toujours avec les femmes qu'il y a des problèmes. Une femme vient s'asseoir à côté de lui, mais elle avait des cuisses énormes. Una volta in un campo estivo c'era una donna che si è seduta vicino a lui e aveva delle cosce molto grandi, molto grosse. Osawa a regardé, et dit oh, jambon pourri. E Osawa l'ha guardato e gli ha detto prosciutto marcio. Voilà, c'était la formule d'enseignement. Questa era una formula di insegnamento. Donc c'était vraiment un personnage très dur avec les gens qui s'approchaient de lui. Molto dura con le persone che gli stavano più vicino. 25 anni dopo aver scritto il libro, che cosa avrebbe voluto aggiungere o che cosa si potrebbe aggiungere di questo libro? Au bout de 25 ans, vous avez écrit ce livre-là il y a 25 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? 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 Vous le feriez de la même façon si oui, certainement. Certainement. Peut-être que quelques phrases ne seraient pas tournées de la même façon, mais oui, je maintiens ce livre. Oui. Dice che non cambierebbe niente, che forse qualche frasetta. Insomma. Par contre, sur mon livre Un grain, 10 000 grains, que j'ai écrit en 1984, mentre nel libro che ho scritto nel 84, un chicco di 10.000 chicchi, là j'aurais beaucoup d'ajustements à faire. lì faremo delle modifiche. Mais c'est vrai que quand je n'ai pas rencontré Osawa, j'ai
j'ai tout de suite contacté les personnes qui étaient autour de lui. Quando non ho avuto la possibilità di conoscere Osawa, ho subito contattato le persone che erano intorno a lui. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Françoise Rivière. La prima persona che ho incontrato è Françoise Rivière. Et je lui ai dit, j'ai lu les livres, mais je ne comprends pas très bien, je ne comprends pas tout. E gli ho detto, ho letto i libri ma non riesco a capire bene, non capisco tutto. Et elle me dit, il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas encore avant longtemps. E mi ha detto, ci sono ancora delle cose che non capirà ancora per molto tempo. Alors là, je me suis dit, elle n'essaye pas de me vendre quelque chose. E lì mi sono detta, lei non sta tentando di vendermi qualche cosa. Alors, j'ai continué à étudier. Per questo ho continuato a studiare. J'ai étudié avec Françoise Rivière, René Lévy, Klim Yoshimi et d'autres. Ho studiato con Françoise Rivière, Klim Yoshimi. Mais Osawa était mort quelques semaines avant, mais il était encore là. Osawa era morto qualche settimana prima, ma era ancora lì. Oui, mais on sentait une présence. Donc c'est ça qui m'a permis, je pense, de comprendre le fond de son enseignement. Si sentiva la sua presenza ed è questo che ha permesso probabilmente mi ha permesso di capire il senso del suo insegnamento, il senso profondo del suo insegnamento. Ouais, ça a été une chance d'arriver à ce moment-là. È stata una fortuna di arrivare, di esserci in quel momento. Invece io avrei una curiosità. Quando lui ha conosciuto la macrobiotica, quindi ha cambiato chiaramente la sua vita, come si è rapportato poi questo nei rapporti con la sua famiglia, se c'è stato uno scontro con magari loro non volevano, non so se viveva con i genitori o c'aveva altri. Je voulais savoir Un po' la storia quand così. vous avez connu la macrobiotique, si ça a changé un petit peu les relations familiales, Ah oui. si tout le monde était d'accord, s'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre Magari famille. consigli può dare Ah, Et ça si va. vous pouvez donner des aux générations conseils futures. pour les prochaines générations. Oui, oui, alors c'est deux questions C'est deux questions, c'est deux différentes. questions. Bon, alors pour la première, en famille, ça a été très difficile. La famiglia è stato un po' Oui. difficile. Ma femme ne voulait pas accepter la macrobiotique. Mia moglie non voleva accettare la macrobiotica. Nous n'avions pas encore d'enfants à l'époque. All'epoca non avevamo ancora figli, Mais elle a quand même accepté parce que ça m'avait bien réussi. però comunque ha accettato perché era una cosa che mi faceva star bene. Et par chance, elle-même s'est trouvée beaucoup mieux. E anche lei, mangiando la stessa cosa, si è trovata meglio. Un petit détail, elle avait des règles très douloureuses, Un piccolo dettaglio, aveva un ciclo molto doloroso. à se recroqueviller dans un coin et à hurler. Stava proprio piegata nell'angolo urlando, Elle faisait des cauchemars toutes les nuits. aveva sempre incubi durante la notte Et en quelques semaines, e in qualche settimana c'était guéri. questi problemi erano risolti. Alors elle a continué. Elle n'a pas étudié, mais elle a continué. Sì, non ha studiato, però ha continuato. Et nous avons eu 2 enfants, c'était pratiquement les premiers enfants macrobiotiques en 1968. Abbiamo avuto 2 figli, che praticamente erano i primi bambini macrobiotici nel 68. Ça n'a pas été facile pour le sevrage. Non è stato facile per lo svezzamento, On ne savait pas comment faire. Alors, non sapevamo come fare. on a fait beaucoup de tâtonnements, mais enfin, on a quand même réussi. Abbiamo fatto molti tentativi, ma in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, nos enfants n'ont jamais eu une seule diarrhée, aucun rhume, pas d'otite. Fino all'età di 6 anni i nostri figli non hanno avuto né un raffreddore né un'otite. On n'a pas vu arriver les dents. Les dents n'ont pas eu mal. Non hanno avuto male per la crescita dei C'est denti. passé tout seul. C'est incroyable. Après, les enfants mènent leur vie. La fille a gardé une base, mais le garçon, non. Ecco, poi i figli fanno le loro scelte nella loro vita Sì. e quindi sua figlia ha mantenuto una base mentre il figlio no. Mais c'est normal, chacun doit vivre sa vie. È una cosa normale perché ciascuno deve vivere la sua C'est pas un vita. reproche que je leur fais, c'est normal.
je ne les pousse pas à continuer. Non li rimprovero, so che è normale, non li spingo, non cerco di dirgli che devono continuare. Alors pour la deuxième question, quel conseil donner aujourd'hui? Déjà, il faut remarquer que quand j'ai commencé la macrobiotique, c'était dans les années 1970, hein, la plupart des personnes qui venaient apprendre étaient comme moi des personnes nées avant-guerre. Moi, je suis né en 1937. No, quindi per quanto riguarda i consigli, una delle cose che devo sottolineare è che il periodo in cui ho praticato la macrobiotica erano gli anni 70 e quindi tutti quelli che venivano a chiedermi consigli erano tutte persone nate prima della guerra. No? Io sono nato nel 37. Oui, donc on était une certaine génération d'étudiants. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent étudier sont nés après la guerre et surtout après 1960. E invece le persone che cominciano a studiare adesso sono nate tutte dopo la guerra e soprattutto dopo dopo i 60. Et en 1960, c'est le début de la grande consommation des aliments industriels. E quella è la data d'inizio del consumo massiccio di alimenti industriali. Et à partir de là, on peut constater que les problèmes de santé ont empiré. Tous les 10 ans, E da quella data si può vedere che i problemi di salute aumentano, dopo ogni 10 anni c'è un peggioramento. Donc les expériences macrobiotiques que nous avons faites dans les années 60 et 70, elles étaient difficiles, mais nous pouvions les supporter. Quindi gli esperimenti macrobiotici che abbiamo fatto negli anni 60-70 erano difficili, però potevamo sopportarli, li tolleravamo. Aujourd'hui, je n'oserais plus les conseiller. Oggi non oserei consigliarli. Par exemple, commencer la macrobiotique en faisant 10 jours de riz le matin, riz l'après-midi, avec du gommasio et sans boire. Ad esempio cominciare la macrobiotica facendo 10 giorni solo di riso, mattina, mezzogiorno e sera, col gomasio e senza bere. On ne peut plus faire ça aujourd'hui, c'est trop dangereux. Adesso è pericoloso, non si può più fare. Sauf peut-être per certaines personnes qui sont déjà prêtes physiquement et psychologiquement, mais pas pour la génération des jeunes. Oppure a parte alcune persone che sono pronte fisicamente e psicologicamente, ma sicuramente non per la generazione di giovani. Donc si je tiens compte du contexte aujourd'hui qui est très young, Tenendo conto del contesto che oggi è molto young, l'industrie, le bruit, enfin tout, quoi, la chaleur aussi maintenant. Le but de la macrobiotique, c'est toujours de se yangiser. Lo scopo della macrobiotica è sempre quello di yanghizzarsi. Mais il s'agit d'un yang intérieur, d'une force intérieure. Ma si tratta di uno yang interiore, di una forza interiore. Pour ce qui est de la yangisation physique, Per quanto concerne la yanghizzazione fisica, il faut surtout faire attention à diminuer la consommation de ce qui est yin, trop yin. bisogna soprattutto stare attenti, cercare di eliminare gli alimenti troppo yin, Il faut éviter le sucre. evitare lo zucchero. La plupart des aliments industriels, peut-être même tous. Ah, sì, la maggioranza, diciamo anche tutti gli alimenti industriali. Attention avec l'alcool et toutes Stare attenti les all'alcol, boissons industrielles. le bevande industriali. Moi, je conseille de commencer une macrobiotique plutôt large, avec céréales, légumineuses, légumes. Io consiglio di iniziare la macrobiotica piuttosto larga, insomma meno severa, quindi con cereali, legumi e verdure. Et puis pour tous les autres aliments, un petit peu quand on a besoin, quand on a envie. E gli altri alimenti in piccola quantità quando se ne sente il bisogno e se ne ha un po' voglia. Et surtout faire attention à une chose. Alors là, j'aborde un peu un autre chapitre, mais ça va avec. E soprattutto fare attenzione a un'altra cosa, adesso contatto un altro tema che però è unito, è legato. On a dit en macrobiotique que toutes nos maladies viennent de notre alimentation. In macrobiotica si dice che tutte le nostre malattie vengono dalla nostra alimentazione. Bien que Sawa ait dit, ce n'est pas le riz complet qui guérit, mais la pensée. Anche se Osawa ha detto che non è il riso integrale che guarisce, ma il tuo pensiero. Mais chez les macrobiotiques, c'est l'aliment
qui rend malade ou qui donne la santé. Ma per i macrobiotici è proprio l'alimento che fa ammalare o che fa guarire. Alors, ça m'a posé une grande question. Parce que si le monde est spirituel, c'est pas la matière qui nous commande. E questo mi ha fatto venire una domanda importante. Se il mondo è spirituale, non è la materia che comanda. Alors peut-être vous avez entendu parler du biodécodage avec le docteur Hammer. Forse avete sentito parlare con il dottor Hammer del cosa? Oui. Bio, non so come si dice in italiano. Oui. Le docteur Hammer fait... Penso che qua Hammer, vabbè, non mi viene in mente, ma abbiamo capito. Bon, le docteur Hammer nous fait remarquer, nous a découvert qu'il y a une liaison entre le symptôme de la maladie et nos croyances. Hammer ha scoperto che c'è un legame tra il sintomo della malattia e le nostre credenze. Et c'est visible même dans certaines zones du cerveau. E la cosa è visibile anche in alcune zone del cervello. Donc, d'après Hammer, si on veut guérir, il faut changer notre handicap psychologique. Quindi secondo Hammer, se noi vogliamo guarire, dobbiamo cambiare questo handicap psicologico. Alors c'est là où j'ai compris quelque chose en macrobiotique, c'est que, enfin pour moi, ce n'est pas l'aliment qui nous rend malade. E io ho capito una cosa in macrobiotica importante per me, che non è l'alimento che ci fa ammalare. La macrobiotique nous dira si on mange trop des œufs, on va avoir telle ou telle maladie. In macrobiotica, ad esempio, si dice che se uno mangia troppe uova avrà questo o quell'altro problema. Ou si je mange trop de volaille, je vais avoir d'autres sortes de maladies. Oppure se mangio troppo pollame avrò un altro tipo di malattia. Et en fait, on constate une corrélation. E si constata una correlazione. Mais ce que je pense, c'est que si je suis malade à cause des œufs, par exemple, Ad esempio, io penso che se, ad esempio, sono malato a causa delle uova, per esempio, ce n'est pas à cause de l'œuf que je suis malade. non è effettivamente a causa dell'uovo che io sono ammalato. Le vrai problème, c'est pourquoi je suis attiré par l'œuf. Il vero problema è perché io sono attratto dall'uovo. Alors l'œuf va me rendre malade puisque je le cherche. È l'uovo che mi farà ammalare perché lo sto cercando. Donc il n'y a pas de mauvais aliments ou de bons aliments, Quindi non ci sono alimenti buoni o alimenti cattivi, mais chaque aliment a une certaine spécificité dans la vie. ma ogni alimento ha la sua specificità nella vita. Si je suis attiré par cet aliment, alors c'est que je cherche les qualités ou les défauts de cet aliment. Quindi se sono attratto da un certo alimento è perché sto cercando le qualità o i difetti di questo alimento. Si je suis attiré par la viande, Se sono attratto dalla carne c'est que je veux acquérir les qualités de l'animal, è che io l'agressivité, la possession. significa che io voglio acquisire le caratteristiche dell'animale, quindi l'aggressività, il possesso. Et si je suis attiré par le sucre, c'est que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de reconnaissance, de compagnie. Se sono attratto invece dallo zucchero è perché ho bisogno di dolcezza, di essere riconosciuto, di compagnia. Voilà. Ecco. E oltretutto lì poi si esagera, quindi anche la quantità che incide sul discorso. Là, il arrive qu'on exagère, donc c'est la quantité qui Toujours. change la qualité. Toujours la quantité change la qualité. Mais quand même, il y a certaines personnes très sensibles où la quantité, c'est pas beaucoup. E ci sono alcune persone molto sensibili e per loro la quantità è pochino. La quantité, c'est une chose, beaucoup, c'est autre chose. Ok, una cosa è la quantità, molto è altro. Ben, un exemple. J'ai fait des randonnées en haute montagne avec tout un groupe de participants. Vi faccio un esempio, ho fatto delle uscite, delle escursioni in montagna con un gruppo in alta montagna con un gruppo di partecipanti. Alors il y avait une jeune fille de 20-21 ans
qui m'avait été présentée par sa mère. C'era una ragazza di 20-21 anni che mi era stata presentata da sua mamma. Cette jeune fille n'arrivait plus à se concentrer pour étudier. Questa ragazza non riusciva più a concentrarsi per studiare. Elle m'avait demandé de l'emmener en montagne parce que ça lui ferait du bien. E mi aveva chiesto sua mamma di portarla in montagna perché la cosa le avrebbe fatto bene. Alors nous sommes partis dans les Dolomites. E quindi siamo partiti, eravamo nelle Dolomiti. Et le premier jour, on devait monter à peu près 1000 mètres. Le premier, on n'avait pas fait la moitié. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Il primo giorno dovevamo fare circa 1000 metri di dislivello e quando siamo arrivati a metà lei ha detto non ce la faccio più, non posso andare avanti. Oh, alors là, on était déjà en montagne. Je dis non, on a commencé, il faut continuer. E io le ho detto adesso siamo già qua e adesso abbiamo cominciato e adesso vai avanti. Ah, ça a été dur. Elle a pleuré, Ha pianto, elle a crié, urlato, mais elle a marché. ma ha camminato. C'était une randonnée de 2 semaines. Era un'escursione di 2 settimane. Au bout d'une semaine, elle marchait très bien. Alla fine della prima settimana camminava molto bene. Je l'ai vue. On s'était arrêté pour voir la montagne. Elle était les mains dans les poches, debout, sur une pente comme ça, sur une pente de neige. E l'ho vista che era con le mani in tasca su una discesa proprio dove c'era proprio la neve ed era lì che guardava la montagna. Elle avait un tranquilla. très bon équilibre. Un equilibrio molto buono. Bon. Et puis, on a continué, et là, un des participants a fait une chute, il s'est blessé. E poi siamo andati avanti e nei giorni successivi uno dei partecipanti è caduto e si è ferito. Ce n'était pas grave, mais disons que on l'a laissé dans un refuge, on a continué, et lui viendrait le lendemain. Ecco, non era una cosa grave, l'abbiamo lasciato in un rifugio, noi siamo andati avanti e lui ci avrebbe raggiunto il giorno successivo. Et cette jeune fille est restée avec lui pour l'accompagner. E questa ragazza è rimasta con lui per accompagnarlo Et ils nous ont rejoints le lendemain. e ci hanno raggiunti il giorno dopo. Je vois la jeune fille qui arrive, elle marchait comme ça. E la vedo arrivare e stava camminando così. Oh, tu as pris un petit déjeuner? E gli ho chiesto, hai fatto colazione? Oh, comme d'habitude. Tu as pris autre chose. E lei ha risposto come al solito, no? E lui ha detto, no, hai mangiato qualcos'altro? Et c'est le garçon qui a dit oui, mais elle a pris un café. E il ragazzo che era lì con lei ha detto, sì, ha bevuto un caffè. Ah, tu as mis du sucre? Oh non. E lei ha detto, ci hai messo lo zucchero? Lei, no, no. Si, elle en a mis 2. Ha messo 2 zuccheri, perché in Francia ci sono le zollette, no? Hai messo uno, no, ha messo 2 zollette. Ben, elle a mis toute la journée à retrouver son équilibre. Ci ha messo tutto il giorno a recuperare il suo equilibrio. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Che cosa è successo? Est-ce que c'est vraiment un café et 2 sucres qui l'ont rendu malade? È veramente un caffè con 2 zollette che l'hanno fatto Ou- ammalare? Ou est-ce que c'était de l'avoir fait en cachette? O il fatto che l'avesse fatto di nascosto? Ou est-ce que c'était d'avoir désobéi? O il fatto di Non aver so pas. disobbedito? Mais des fois, peu de choses peuvent avoir de grandes conséquences. A volte piccole cose possono avere grandi conseguenze. Un exemple inverse. C'è un esempio contrario. C'est un ami de ma femme qui venait prendre quelques produits sur le marché. Si tratta di un amico di mia moglie che veniva a comprare qualche prodotto sul mercato. Donc, on cause un petit peu. Chiacchieriamo un po'. Il avait 60 ans à peu près. Aveva circa 60 anni. Et un jour, je le vois arriver avec une canne blanche et des lunettes noires. E un giorno lo vedo che arriva con il bastone bianco e gli occhiali neri. Oui, il dit, j'ai une cataracte très grave. Je dois me faire opérer la semaine prochaine. E dice, ho la cataratta, è molto grave e devo farmi operare la settimana prossima. J'étais surpris. Je connaissais la personne. Ero molto sorpreso perché lo conoscevo. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Avevo detto una cosa e non so neanche perché l'ho detta. Et toi,
c'est la peau du lait qui se colle sur tes yeux à cause du miel. E gli ho detto è la pelle del latte che rimane attaccata sui tuoi occhi a causa del miele. Il m'a regardé derrière ses lunettes noires. Mi ha guardato dietro i suoi occhiali neri. Je t'ai compris. Ti ho capito, ho Ah. detto. Je l'ai vu 2 semaines après. L'ho visto dopo 2 settimane. Il n'a pas été opéré. Il n'avait plus de canne blanche et ne portait plus de lunettes noires. Non è stato operato, non aveva più il bastone bianco, neanche gli occhiali neri. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Non so cosa sia successo esattamente. Quello di Hammer era la medicina germanica, se non sbaglio. No? Ti ricordi questo? Nuova medicina Nuova germanica. medicina germanica. Ok, puoi fare anche tu. Volevo chiederti qual era la cosa più gratificante, la cosa più bella che ti è successa da quando hai scoperto la macrobiotica. Il me demande qu'est-ce que la chose la plus belle qui vous est arrivée, la plus gratifiante qui vous est arrivée Oh, après c'est- avoir découvert la macrobiotique. O è l'aver scoperto proprio la macrobiotica, la cosa più gratificante. Ou peut-être la chose la plus belle, c'est le fait d'avoir découvert la Oui, macrobiotique. déjà, oui. Ben, je peux raconter. C'est ce que j'ai raconté hier soir quand j'ai quitté Paris pour aller chercher du travail à Annecy. La cosa tu- che ho raccontato ieri sera quando tu c'est vrai. ho lasciato Parigi per andare a trovare, per andare a cercare lavoro a Annecy e ho trovato tutte le porte aperte, tutte le cose che si facilitavano. Oui, j'entre pour demander du travail. 1 heure après, je suis embauché. Sì. Entro per cercare lavoro e un'ora dopo ho il lavoro, mi assumono. Oui, je cherchais une chambre en arrivant dans une ville. 1 heure après, j'avais une chambre avec un coin cuisine. Sono andato a cercare una camera e un'ora dopo avevo la camera e anche il cucinino. Trovavi il parcheggio al Cimo? Tutto via il Voilà. parchino. Et 2 ans, ah oui, j'ai dit ce matin, 2 ans après, j'étais donc au travail dans cette maison-là, et avec ma façon de penser et de voir les choses, je faisais un peu tâche dans l'industrie. E adesso vi racconto quello che è successo dopo. 2 anni dopo che lavoravo insomma in questa azienda, con il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare, era un po' come una macchina nell'industria, un po'. Donc, en janvier 1972, la maison a licencié 19 dessinateurs. E nel gennaio 72 sono stati licenziati 19 disegnatori. Et puis ils m'ont mis, on va dire le 20e, c'est Jacques. Il 20° era Jacques, Voilà. per cui è stato licenziato. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, je suis viré. Ecco, e sono arrivata a casa, ho detto a mia moglie, guarda, una bella notizia da darti, mi hanno licenziato. Bon, il ne restait plus qu'à retrouver du travail. Quindi dovevo soltanto trovare un altro lavoro. Et c'est là où j'ai eu l'idée, mais aussi ça correspondait à un besoin. E lì mi è anche venuta l'idea che in effetti corrispondeva a un bisogno. On ne trouvait pas encore de produits macrobiotiques. Non si trovavano ancora prodotti macrobiotici, Le mot biologique n'existait pas encore, il termine biologico non esisteva ancora, mais il fallait trouver des produits et surtout même des produits fabriqués. e bisognava trovare comunque dei prodotti, anche prodotti fabbricati, fatti insomma. Alors j'ai commencé à fabriquer des choses dans le sous-sol de ma maison. Ho cominciato a fabbricare delle cose in cantina, nella cantina di casa mia. Et voilà, et je suis devenu artisan pendant 23 ans. E poi l'ho fatto per 23 anni. Quelque chose qui m'a donné ma liberté Una cosa che mi ha dato la mia libertà et que je n'aurais pas été capable de prendre sans avoir connu la macrobiotique. e che non sarei stato capace di fare se non avessi conosciuto la macrobiotica.
Je crois que c'est ça la chose la plus merveilleuse. Questa è la cosa più meravigliosa. J'ai été capable de m'exprimer et de faire ce qui me correspondait. E sono stato capace di esprimersi e di esprimermi e di fare quello che mi corrispondeva. Maintenant, à qui me pose la question, je dis que je suis un scientifique repenti. Adesso quando qualcuno me lo chiede dico sempre che sono uno scienziato pentito, un uomo di scienza pentito. Hai nipoti? Hai dei nipoti? Vous avez des petits-fils, des petits-enfants? Oui, j'ai 4 petits-enfants, oui. Quattro? Nipoti? Tutti macrobiotici? No, tous macrobiotiques? Non, non. Chez ma fille, c'est une nourriture très proche de la macrobiotique, c'est sérieux. Hein. Chez le garçon, c'est n'importe quoi. Ok, mia figlia invece sta molto attenta, è molto vicina, invece mio figlio fa. Chacun fait son expérience. Je dois aussi avouer que ma première petite fille, quand elle a eu 15 ans, elle a fait un cancer du cervelet. Devo anche ammettere che la mia prima nipotina a 15 anni ha avuto un cancro del cervelletto. Oui. Elle avait des problèmes d'équilibre et de vision. Aveva problemi di equilibrio, di vista, di visione. Je l'ai su un peu tardivement parce que nous habitons loin. L'ho saputo un po' tardi perché abitiamo lontani. J'ai tout de suite appelé une amie docteur Ho chiamato subito un'amica qui l'a pris tout de dottoressa suite. Elle a dû être opérée et sous chimiothérapie. perché la ragazza è stata operata, ha fatto la chemio. Maintenant, elle va mieux, elle est quand même un peu handicapée, elle est très lente. Adesso va meglio, però è rimasta ancora. Mais heureusement, elle a molto lenta. gardé toute sa lucidité et toutes ses facultés. Però ha mantenuto la sua lucidità e tutte le sue facoltà. Alors, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Non sappiamo che cosa è successo. La macrobiotique ne nous met pas à l'abri des erreurs que l'on a pu faire. C'est donc mon ex-femme. Mon ex-femme et moi, nous sommes bien conscients que nous avons une responsabilité, mais il est vrai que nous ne savons pas laquelle. È chiaro, la macrobiotica non ci protegge dagli errori che abbiamo potuto fare, quindi la mia ex moglie e io sappiamo che abbiamo una responsabilità su questo, però non sappiamo esattamente qual è l'errore. Donc je pense que notre attention à la macrobiotique ne doit pas se porter que sur l'alimentation. Quindi penso che la nostra attenzione alla macrobiotica non deve focalizzarsi soltanto sull'alimentazione. Nous avons certainement fait des erreurs quelque part. Abbiamo sicuramente sbagliato da qualche parte. Ma comunque poi ci sono dei discorsi, no, che ci sono le esperienze, no, che si vengono a fare, quindi non voglio allargare il discorso fuori dalla macrobiotica. Quindi... No, in realtà c'è una domanda su cui pensavo un po', non sapevo come formularla, però questa cosa è importante, no? Ci sono dei discorsi che sembrano andare oltre. A me colpì molto quando scoprì che Osawa, che comunque aveva un'autentica ammirazione per la scienza, per molti pensatori occidentali, il suo pensatore occidentale prediletto era Rudolf Steiner, no? Il a été beaucoup frappé parce que Osawa aimait beaucoup, enfin il avait une prédilection pour les scientifiques et son préféré était Rudolf Steiner. Oui. Perché in qualche modo questo si riflette poco poi nei discorsi di Osawa, no? Si raccoglie poco di un riflesso del mondo, per esempio, di Steiner, che era molto ampio e complesso. Mais par contre, on ne retrouve pas dans le monde d'Osawa tous les reflets de Steiner. On ne retrouve pas ces éléments-là. Oui. E adesso, per esempio, il discorso della malattia, no? Che la malattia può colpire un bambino. Au sujet d'une maladie qui, surtout pour les enfants. Noi sappiamo che possono esserci delle componenti karmiche importanti, no? Per esempio questo fa parte degli insegnamenti anche di Steiner, di tutto l'occultismo, che c'entrerebbero poco con qualcosa che con gli errori
che noi, i nostri genitori, possono compiere in questa vita. Il y a des composantes karmiques, il y a le karma qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Ou avec des erreurs qu'on pourrait faire ou que nos parents auraient pu faire. C'est ça, oui. Oui, c'est ce que je disais un peu avec le biodécodage. Les maladies viennent aussi de notre manière de penser. Era quello a cui facevo riferimento anche parlando io adesso dico biodecoding perché non so come tradurre esattamente questa parola, che le nostre malattie vengono anche dal nostro modo di pensare. Mais des mouvements comme la macrobiotique, l'anthroposophie, même tout ce qui est l'étude du bouddhisme aujourd'hui, tout ça doit se rassembler, communiquer, échanger. Movimenti come la macrobiotica, il buddismo, l'antroposofia devono unirsi e scambiarsi fra di loro, confrontarsi. Et non pas rester dans des églises, moi je suis dans l'anthroposophie, moi je suis macrobiotique, et le bouddhisme, c'est la méditation, l'alimentation n'a pas d'importance. E non restare ciascuno nel loro tempio in cui uno dice io sto di qua, tu di là, e il buddismo che dice ad esempio che l'alimentazione non ha importanza. Oui, nous devons progresser sur le physique, le mental et le spirituel, tout ensemble. Dobbiamo progredire sul piano fisico, mentale e spirituale insieme. Non, là, je pense qu'au niveau de la société, on a un gros travail de rapprochement à faire. A livello sociale penso che abbiamo un grande lavoro di ravvicinamento da fare. Alors, nous vivons une période, en ce moment, où nous sommes appelés à prendre position pour ça ou pour ça. Viviamo un periodo in cui siamo spesso chiamati a prendere posizione per una cosa o per un'altra. Ça se voit bien en politique. È evidente in politica, Mais c'est la même chose pour nos opinions dans tous les domaines. ma questo riguarda anche la stessa cosa per ciascuna delle nostre opinioni in ogni campo. Oui, il faut apprendre à travailler, à réfléchir ensemble. Bisogna che impariamo a lavorare e a riflettere insieme. Beaucoup de macrobiotiques se sont tournés vers l'anthroposophie, Molti macrobiotici mais sono diventati ont antroposofi oublié la macrobiotique. e hanno dimenticato la macrobiotica. Non, il faut rapprocher. Bisogna ravvicinarsi. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, des erreurs que nous avons pu commettre. C'est vrai que les premières années de la macrobiotique, disons les 10 premières années, oui, j'avais beaucoup changé de caractère. Avant, j'étais très, très timide. Je n'aurais pas osé parler en public. Je devenais tout rouge devant mon chef de service. Ritorno sulla questione degli errori. Durante i primi 10 anni di macrobiotica sono cambiato tanto, specialmente caratterialmente. Prima ero molto timido, ad esempio davanti al mio capo diventavo rosso, non osavo parlare in pubblico. Donc les premières années de la macrobiotique m'ont rendu très, très dur, même autoritaire. E nei primi anni di macrobiotica mi hanno reso molto duro, quasi autoritario. Et certainement à ce niveau-là, j'ai fait quelques dégâts dans ma famille. E penso a questo livello di aver fatto alcuni danni nella mia famiglia. Ce n'est qu'après que j'ai compris et j'ai commencé à... Soltanto dopo ho capito e ho cominciato. Mais bon, la vie est ainsi. Così è la vita. Avevo un'altra domanda. Perché in Occidente la macrobiotica si è sviluppata come fisica e non come filosofia? Et pourquoi en Occident la macrobiotique s'est développée comme physique et pas comme philosophie? Il y a longtemps qu'en Occident, on s'est écarté de la religion et de tout ce qui est spirituel. Già da molto tempo in Occidente ci siamo allontanati dalla religione o da tutto ciò che è spirituale. Et les Occidentaux aujourd'hui, pour ce que j'en connais, surtout en France ou en Amérique, nous vivons
dans un dualisme perpétuel. E gli occidentali, per quanto ne so io, insomma, per quanto riguarda la Francia o gli Stati Uniti, vivono in un continuo dualismo, Oui. Il y a toujours moi et l'autre. sempre tra me e l'altro. Si j'ai un problème, c'est à cause de l'autre. Se è un problema è colpa dell'altro. Et si j'ai des difficultés, ben je veux qu'on me donne la solution. E se ho dei problemi voglio che da fuori qualcuno mi dia la soluzione. Alors macrobiotique, c'est des recettes, mais pas des études. E quindi macrobiotica si traduce in ricette ma non studi. Merci. Osawa diceva che la cosa più importante nella vita è avere un grande sogno. Allora le chiedo come si può reinsegnare a sognare alle persone, perché tutti noi abbiamo difficoltà a volte a trovare dei sogni per cui valga la pena spenderci e quindi onorarci magari. C'est Oui, je crois que j'ai qu'on compris. peut Comment réenseigner à rêver, à rêver. et ou à trouver des rêves bon, pour lesquels ça vaille la peine de se sacrifier quelque Oui. part. Là, je crois que c'est une affaire individuelle. Je ne pense pas que cette chose-là puisse s'enseigner. Questa è una cosa individuale, non penso che possa essere insegnata. Voilà. Là, je n'ai pas de réponse. On peut toujours essayer de devenir un modèle. Si può sempre tentare di diventare un modello, En ce qui me concerne, c'est pas convaincant. però per quanto mi riguarda non è tanto convincente. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont vraiment un rêve, quelque chose qui leur tient à cœur, elles trouvent toujours un chemin pour le réaliser. Ma è anche vero che tutti quelli che hanno un sogno, qualche cosa che sta a cuore, troveranno la via per realizzarlo. Oui. Si vraiment on désire quelque chose, l'occasion se présente un jour. Se veramente desideriamo qualche cosa, l'occasione si presenta prima o poi. Et c'est là il faut savoir saisir l'occasion. E lì bisogna sapere cogliere l'occasione. Osawa disait sauter. Osawa diceva di saltare. Ok, c'est bon. Posto? Vabbè. Grazie. Merci. Ah, merci pour toutes ces questions, ça m'a permis De bien raconter. de ressortir des vieux souvenirs.